ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବି ଯଦି ଏତିକି କର୍ମୀ ସମାବେଶ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଖାଲି ଯେ ସଭା ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରସେସନ୍ ବା ରାଲି ଆସିଥିଲା। ସବୁ ବର୍ଗର ମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତେଣୁ ये पंचायतर केदारपुर पंचायत ये पंचायत जिते बिजु बाबू मुख्यमंत्री होते से ये नुआ पंचायत गठन होता। ये पंचायत नेतृत्व से समय मानव बाबू सभापति थे, जितो बाबू आमर जितेंद्र घड़ी सी जोगेंद्र घड़ी सी सरपंच होते। तांकरी समय ये पंचायत जो जहाँ परिस्थिति थिला आज से परिस्थिति यथेष्ट परिवर्तन होती। चलिकी आसला बेले कादुओ से बात्या विभीषिका ये पंचायत एफेक्टेड होता। जदिव 3 पंचायत से गाँ विशेष भाव क्षयक्षति होता किंतु बिजु बाबू से समय ये क्षयक्षति को बहन करने निजे ये अंचल परिदर्शन करते। आज नवीन बाबू किभली भाव में प्राकृतिक विपर्यय भद्रक को रक्षा ओडिशा को रक्षा कर स्थायी कार्यक्रम नवा सहित प्रधानमंत्री को परामर्श देते जे जेहेतु आम गोटे बात्या बन्या प्रपीड़ित अंचल प्राकृतिक विपर्यय अंचल आर गोटे स्थायी प्रतिकार करा जाऊ ता ना बहु अर्थ बर्बाद हो। गरीब लोक मैंने जी अच्छा घर द्वार नष्ट हो, रास्ताघाट नष्ट हो, अनेक समय बिजुली खुंटर पड़ अनेक लोक क्षयक्षति होती मृत्युवरण कर आम न देखा ताहले आमर शासन व्यवस्था ठीक अच्छे बोली लोक धरवे ना। तेणु देखागला जे केंद्र सरकार नवीन बाबू कथा को जो गुरुत्व दवा कथा देले ना, बारंबार लिखला सत्य भी है ना। आज नवीन बाबू निज पांठि आज स्थायी प्रतिकार करने प्राकृतिक विपर्यय विभिन्न पदक्षेप नौकरी जहाँफल प्राकृतिक विपर्यय को रक्षा करने आम राज्य को आम अंचल को आज समग्र विश्व में नवीन बाबू एक परिचित नाम होती जे प्राकृतिक विपर्यय को किभली परिचालना करा जाए। एवं ता सहित आगर आमर परिचय थिला भोकर भूगोल कहले कौन को बुझाए ओडिशा जोटि पिला बिक्री होता कांग्रेस सरकार बेले किंतु आज से परिस्थिति नहीं। आज आम बड़का राज्य खाद्य आम राज्य जो राज्य में खाद्याभाव घटुची आज नवीन बाबू से राज्य को खाद्य दौरान आम भितर आम चाहूँ देश भल रो आम किंतु केवे चाह नौ खाली आम भल रहा। नवीन बाबू को दूरदृष्टि मानविकता अन्य को नेता पाखे नहीं। आज माँ मैंने जो मैंने कि समाजर सबु चाहे होते शक्ति बड़ शक्ति ताको चिनी पानी नथिले जो कांग्रेस सरकार थिला गुड़ाई दिन केवल ताको चिन्हले बिजु बाबू चिन्ह साइला परे नवीन बाबू से अनुसार कार्य कर। आज माँ एक शक्ति रूपे उभा होती। आज से माँ माने आज समाज को परिचालना कर खाली सामान्य गृहिणी नुहति आज से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भरशील हवा सहित तांकर एक स्वतंत्र परिचय देश विदेश सृष्टि हो पारी जहाँ अन्य माने करि पारु नथिले आज माँ माने ता करि पारुचंती। आज नवीन बाबूर मूल उद्देश्य है सामग्रिक विकास करने को हेले सबु वर्गर सबु अंचल विकास हवा उचित। से जो 24 बर्तमान आप निजे जानी जो निर्वाचन इस्ताहार जो वर्णित होती सी खाली कागज कलम नुहे सेगुड़िक अक्षर अक्षर कार्यकारी हम। जुलाई मसठू आउ बिजुली बत्ती जो 100 यूनिट जालिबे आउ तांको पैसा देवा को पड़ो ना। 10 लाख बासगृह जो माने बासहीन लोक अच्छा जो मान को बारंबार आम नवीन बाबू अनुरोध कलापर केन्द्र देला ना 10 लाख वर्तमान बासगृह नवीन बाबू निजे ओडिशा सरकार हिसाब से करेंगे। एवं सबुठ बड़ कथा नवीन बाबू एकमात्र व्यक्ति ओडिशा पई चिंता करचंती ओडिशा पई लड़ाई करचंती एवं तांको केबे से केमिति क्षमता को जीवे
ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ଆସୁଛି, ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟାଅ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟାଅ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମା' ମାନେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଡକାଅ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଆସିକି ବି କହିବେ ମୁଁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଲୋକ ମା' ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ସେ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କେହି ତାକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ବିଜେପି କାଳେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦ ବି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସଭା ସମିତି ହେଲା ପରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଦ୍ରକବାସୀ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ତମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ କାମ କିଛି କରିଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ